Attorney, kasado ko sa akong bana sa una, pero nagsabot may nga magbuwag na mi. Unya, naa nami kanya-kanya nga pamilya karon. Pwede ra ba gyapon ko ikihan niyag adultery o maakihapon ba ko niyag concubinage? This is actually a very common scenario, no, sa katong mga married couple nga nagsabot na lang sila nga magbuwag without having their marriage judicially declared annulled or void. So, ang ilahang agreement to separate and ilahang subsequent consent nga pwede na sila magminyo or makipag-relationship with other man or other woman is considered as a valid defense for the crime of adultery or concubinage. Ang ingon sa Supreme Court in one case nga kaning pagtugot sa asawa or sa bana nga magminyo balik or manguyab balik ang ilahang asawa or ilang bana, this is considered as their waiver of their right to prosecute their wife or their husband for the crime of concubinage or adultery. So mahog na impare delicto sila because both of them consented nga magminyo na mo or mag-enter sila into another relationship without having their marriage judicially declared annulled or void. So pasabot dili sila kakiha sa ilahang asawa o sa ilahang bana if pareho silang duha sad-an or pareho silang duha na anay bagong pamilya or na anay kanya-kanya nga pamilya. Okay, so I hope that's clear and that's it for Let's Talk Legal with Attorney Zai.